خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارت. اسكو راكم ملاح، اسكو راكم تشوفوا فينا مليح. مرحبا بكم مازال في اللون. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا. Soyez les bienvenus في لايف دالجيري بارت. Merci d'être là. Été comme hiver, printemps comme automne. مرحبا بكم. الناس بزاف راهو يتبعوا فينا، يعطيكم الصحه. سا نوفي فريمون بليزير في الخريف، في الشتاء، في الصيف، في الربيع. مرحبا بكم ensemble pour découvrir et pour explorer ensemble les dessous de l'actualité algérienne. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, même si c'est des fois pour malheureusement aborder quelques événements négatifs ou là des problèmes assez sérieux et terribles de notre pays. Mais nous essayons ensemble, ya jma'a, de les comprendre et de sortir avec des conclusions positives. Même de les problèmes demeurent négatifs, ils nous empêchent d'être heureux dans notre propre pays. Voilà, c'est ça, le combat, la lutte, le patriotisme, le vrai, et de lutter chaque jour pour construire une alternative, un monde meilleur, dans un pays meilleur. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم واش نقول لكم يا جماعة؟ اليوم والله العظيم راح نتكلموا على un sujet, il est très sensible et un sujet qui est tabou et un sujet dont nous n'avons jamais voulu parler. يا جماعة اليوم راح نتكلموا على un sujet اللي احنا الجزائريين ما نعرفوش عليه بزاف حوايج. وانا شخصيا بالك je fais partie de ceux et de celles qui ont vécu une expérience assez dramatique et difficile sur le plan personnel. C'est ce qui m'a permis de parler de ce sujet. Pas de Covid ce soir s'il te plaît. Là la khoya tahar, on va pas parler du Covid-19, on va parler des prisons algériennes. يا جماعة السرقة والرشوة ولا حتى في المحابسية ولا يسرقوا فيهم. سبحان الله. اليوم يا جماعة نحكي لكم حكايات عجب والله العظيم. قلت لكم يا جماعة بلي بلادنا devrait signer un contrat d'exclusivité avec Netflix ou là avec Amazon. Quand on parle comme si nous pouvions exporter nos histoires réelles, nos faits divers, ou là, nos drames, ou là, nos scandales, on aurait pu tourner des meilleurs, et des milliers de films, ou là, on aurait pu tourner les meilleures séries à suspense sur Netflix ou là sur Amazon. والله يا جماعة الأمر يحير. اليوم نتكلموا عن المحابسية، الحباس، واش راهو صاري في الحباس، والدراهم اللي راهم يروحوا في الحباس وراهم يتسرقوا من الحباس، ولي سكوندال دو كوربسيون اللي كاينين داخل الحباس. الحبس في Algérie, la prison en Algérie est un monde qui est obscur. C'est un monde qui est totalement mystérieux. C'est un tabou en Algérie. C'est un véritable tabou et personne ne veut en parler. وعلاش؟ parce que les gens pour eux الحبس لطيف. Par exemple في الحراج يقولوا بوهدمة علاه؟ parce que il brise les gens. وعلاش؟ parce que le Harraj est une prison qui est tellement vieille où les conditions de vie là-bas, où les conditions de détention sont tout simplement terribles et inhumaines. Pourquoi on va parler des prisons? Parce que Nyom Yajma'a, pour la première fois, il y a eu une enquête qui a été réalisée au niveau de l'administration générale et de la réinsertion des détenus. En Algérie, nous avons une institution où c'est la direction générale de l'administration pénitentiaire, la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des détenus. هذه la direction générale, هذه l'institution تابعة directement le ministère de la justice. يحكم اليوم بالقاسم زغماطي. هذه la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion مازال حكمها لحد الآن un directeur général par intérim. Il n'a jamais été officialisé. هذا الديريكتور جينيرال يعيطولو فيصل بوربا، فيصل Bourbala, il a été nommé le 1er décembre 2019 comme nouveau patron de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. باش تعرفوا الصورة مليح واش مصاري في الجزائر. En Algérie, nous avons 154 prisons. 154 حبس. 154 prisons. سمعوا مليح. وتبعوني يا جماعة اليوم موضوع مهم parce que on ne dit pas la vérité suffisamment sur ce monde obscur. Et c'est un monde qui est réellement obscur, qui a été encore obscurci par certaines pratiques occultes et par la corruption et la mauvaise gestion dont se rendent coupables les responsables du ministère de la Justice. Ou السرقة في الحبس راهي تندار de manière يعني cachée, de manière dissimulée parce que ما كاينش اللي يهضر على الحبس. كي غير الحبسية ما يقدروش يهضروا والناس اللي يخدموا في الحبس ما يقدروش يهضروا. C'est la loi du silence.
Nous avons donc 154 prisons. Nous avons, en plus de ces 154 prisons, nous avons 28 000 agents. Les agents, les gardiens, les directeurs de prison, ce qu'on appelle les agents de l'administration pénitentiaire. Ce que les autorités algériennes ne veulent pas dire et ne veulent pas reconnaître, c'est le chiffre officiel des détenus en Algérie. Officiellement, l'Algérie, sur le plan international, elle communique des vieux chiffres qui datent de 2015 ou même pas 2014. Les chiffres les chiffres officiels de l'État algérien, ils voulaient que nous avons 61 000 détenus. Ce qui est complètement faux parce qu'aujourd'hui, en 2020, nous avons 90 000 détenus. 90 000 détenus. 90,000 محابسين. باش تفهموا مليح يا جماعة، وهذا مهم تعرفوا المعلومة هذه، l'Algérie elle est classée parmi les 20 pays au monde qui ont le plus grand nombre de prisonniers dans leur pays. Les 20 pays au monde qui ont le plus grand nombre de prisonniers dans leur pays. C'est le seul classement où l'Algérie on est dans le top 20. C'est le classement dans les prisonniers. Bien sûr, le classement dans l'achat, dans les achats, les acquisitions d'armes. Mais c'est-à-dire, mis à part le classement des dépenses importantes pour acheter et importer des armes, le deuxième classement où nous sommes vraiment dans le top 20, c'est le classement des prisonniers. D'ailleurs, nous avons la moyenne, la population carcérale la plus importante, parmi les plus importantes au monde, on est classé parmi les 20 pays. Le premier pays au monde qui a le plus grand nombre de prisonniers, c'est les États-Unis d'Amérique. Il y a plus de 2,2 millions prisonniers. Moraha la Chine, 1,7 million prisonniers. Même le Brésil, 670 000 prisonniers. Même la Russie, 610 000 prisonniers. Même l'Inde, 420 000 prisonniers. Alors c'est les grands pays. C'est pour ça qu'on voit le seul pays pratiquement africain et arabe qui nous a dépassé, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a 106 000 prisonniers. Il y a presque 110 000 prisonniers. Mais l'Égypte, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants. Ils ont dépassé les 100 millions d'habitants. Nous, on est un pays de 44 millions d'habitants, on a 90 000 prisonniers. Nous avons plus de prisonniers que l'Angleterre. L'Angleterre, elle fait 86 000 prisonniers. Nous avons plus de prisonniers que la France. Les Anha, 70 000 prisonniers. Nous avons plus de prisonniers que l'Allemagne. Les Anha, plus de 70 000 et quelques prisonniers. Nous avons plus de prisonniers qu'un pays comme le Pakistan, qui a 84 000 prisonniers. Alors que le Pakistan est un grand pays. Le Pakistan, c'est pratiquement 200 millions d'habitants. Je vais te faire mon blé. Le Pakistan, c'est 212 millions d'habitants. Et l'Algérie, de 44 millions d'habitants, a plus de prisonniers que le Pakistan de 200, pratiquement 20 millions d'habitants. Déjà, c'est une anomalie. ولحد الآن واحد ما حاب يتكلم على السوجي هذا وعلاش عندنا محابسية بزاف في البلاد. يا هل ترى عندنا الآفات الاجتماعية بزاف، يا هل ترى عندنا le Maroc par exemple il a 80 000. Le Maroc c'est un pays de la même taille que nous, c'est 35 millions d'habitants. وحنا عندنا 90 000 وما عندهم 85 000. Et nous avons même dépassé le Maroc. Alors que le Maroc nous a dépassé en 2014-2015. Le Maroc avait beaucoup plus de prisonniers que l'Algérie. Donc l'Algérie, il y a trop de prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers. Il y a un nombre élevé de prisonniers qui n'est pas normal. تقولوا لي باللي حطوهم في الحبس كاع كوبابل انا ما شكيتش واليوم اللي نهضر معاكم على بالكم انا جو سوي ان روبري دو جوستيس انا روبري كيما يقولوا هنايا فاسون دو ريغ moi j'ai fait de la prison تجوزت الحراش عشت في الحبس ودون نحكي لكم على الاكسبيريونس تاعي واش بعينيا. C'est-à-dire quand j'ai fait cette enquête, je me suis nourri de ce que j'ai vu et nous avons fait pas mal de contacts. Donc vous devez absolument savoir en introduction que nous faisons partie des pays qui comptent un nombre très élevé de prisonniers, mais vraiment un nombre très élevé. Nous avons dépassé le Maroc, on se rapproche de l'Égypte, on a dépassé le Pakistan, ce qui n'est pas normal. Les 154 prisons algériennes, nous avons 50 prisons qui datent de l'époque coloniale, voire de l'époque ottomane. يعني حبس ما عندهم ثلث قرون الحراش يا جماعه وانا عشت في الحراش وانا كنت روبري جوستيس من الحراش يا خويا ماشي حبس انفير جهنم هذاك ماهوش حبس من وقت العثمانيين الحيوطه لو كان جاو لي مور بوفي بارلي il aurait raconté 3 siècles de prison
C'est des vieilles prisons, 50 prisons vieilles qui datent de l'époque coloniale. Et maintenant, مستعمل بهم النظام الجزائري. رخنا واحدة تاع سركاجي, la fameuse prison de Serkaji, qui est la prison la plus vieille d'Alger, la plus connue. Il y a un projet, ils ont dit que ils l'ont fermé en 2014 Serkaji. Ils ont dit qu'il fallait la transformer en musée, ce qu'il faut faire vraiment, parce que la prison de Serkaji c'est une prison historique. فيها ديك المجاهدين وقت حرب التحرير عاشوا ثما وتعذبوا وصرا فيها ما صرا في سركاجي. Jusqu'à maintenant nous n'avons pas vu, rien n'a été transformé en musée. وراني بالك خايف يعاودوا يحلوها. نورمالمون ميم الحراش ويغلقوه. الحراش نورمالمون يغلقوه ويديروه موزي. الحراش هذيك انا عشت فيها. والله يا جماعه حق بيت ربي ما نكذب. عندي زوج ولاد اذا كذبت رانا عشنا في الحراش. الناس اللي كانوا في الحبس في الحراش يقول لكم بريزون صغيره plus de 3300 détenus. اليوم راهي فاتت 3500 détenus معمره. si ce n'est pas plus de 3600 détenus chaque mois plus de détenus. كنا قاعدين في لي صال تاع الحراش نباتوا بال60 بال70. كاين دي صال اللي فيهم 90 والله ما عندك وين ترقد. كنا بك الحراش لي بريزون الجيريان هكذا تحط هكذا ترقد كيما يقولوا نديروا قربي. هذا فوق هذا كاين يرقدوا في لي تواليت. داخل لي تواليت ويرقدوا. الفار هكذا يخرج الفيران الوسخ. Des conditions de vie déplorables. On dirait une prison à Alcatraz, avec les films. Avec les films. Déjà, cette surpopulation carcérale dans la plus importante prison à Alger prouve que nous avons un nombre très élevé. 90 000, plus de 90 000 prisonniers, où le nombre ne cesse d'augmenter. Comme on a battu le Maroc, on a battu le Pakistan, on a battu la France, on a battu l'Angleterre. On va battre l'Égypte. الحبس ولا من هبه ودبه يدخل الحبس في الجزائر. Ce chiffre élevé, les prisonniers en Algérie, s'explique surtout par le nombre élevé des détentions préventives. Harrach, par exemple, la majorité c'est de la détention préventive. Les personnes condamnées. Je parle de la détention préventive. حتى mandat de dépôt. حتى mandat de dépôt في الحبس وتقعد شهرين 3 شهور 4 شهور عام عامين مازال ما تشارع. حتى كيشارعوا لك باش يقولوا لك شحال اسكو عندك غلط ولا ماكش غلط. Il y a beaucoup de gens اللي داروا la détention préventive. ومن بعد خرجوا يعني ابرياء. Ils ont fait 2 ans, ils ont fait 3 ans de prison. Il y en a, je les ai fréquentés في الحراش. Il y a tellement d'histoires sur les prisons en Algérie. Il y a de quoi faire un livre. Wallah ya jma'a, il y a de quoi faire un livre sur la surpopulation carcérale, les injustices des prisons algériennes, la misère des détenus. Donc نحكوا عليهم اليوم نقطة بنقطة. C'est pour vous dire que nous avons un nombre exagéré qui n'est pas justifié. Ce n'est pas normal dans un pays de 44 millions d'habitants d'avoir 90 000 prisonniers. هذه la moyenne elle est anormale. معناتها كاين عدد كبير من الجزائريين راهم يدخلوا في السجون بطريقة غير قانونية وهذو أبرياء. ولا بلوبار كانوا مازال ما تشرعوش. ils n'ont même pas été encore jugés. يحط لك ديتونسيون بريفونتيف يجوز عامين حبس ولا بلوزيور موا تاع حبس وانت تعمر في الحباس وما تقول لك راك غلط. Bien sûr خلونا من les détenus politiques, les détenus d'opinion. Donc c'est des centaines de cas. Ça peut être même des milliers de cas parce que nous n'avons pas réellement des statistiques. Le pays il est grand, 154 prisons c'est énorme, c'est à travers tout le territoire national. 50 prisons sont des vieilles prisons historiques de l'époque ottomane ou de l'époque du colonialisme. C'est des conditions de vie et sont horribles et énormément horribles. قبل ما نقولوا على les conditions de vie ودوك تفهموا كلش علاش اليوم نحكوا لكم على السوجي هذا. Pourquoi? D'abord pour vous dire قلنا لكم باللي يا ان ديريكتور كي انتريمير يعني دوبي البريمير ديسمبر هذا فيصل بوربالا il est intérimaire. L'enquête d'habilitation il y a 2 semaines elle a été négative. واش معناتها l'enquête d'habilitation négative؟ معناتها pour permaniser ou pour nommer quelqu'un au sein de l'État algérien, حكينا لكم dans plusieurs émissions, avant de nommer un haut responsable ou un fonctionnaire de l'État, il faut toujours qu'il y ait des enquêtes d'habilitation. Maintenant la gendarmerie, la police ou le DRS, enfin l'ex-DRS, les services secrets, ils doivent aller une enquête. Ils mettent les rapports ils mettent les 3 rapports, ils mettent devant la الجمهورية. هذه c'est une enquête d'habilitation. ويقول لك في les enquêtes يشوفوا كاع الباسي تاعو كاع اصحاب لا فامي تاعو كاع لي زافير اللي داخل فيهم هو est-ce qu'il a quelle réputation il a est-ce qu'il a un casier judiciaire vierge ou là plutôt est-ce qu'il est impliqué dans des affaires, est-ce qu'il a un mauvais entourage, est-ce qu'il a des mauvaises fréquentations. Ça c'est des enquêtes qui sont tout à fait normales et légitimes
Même dans les pays les plus démocratiques comme la France, comme la Suisse, où là ils le font, parce que tu nommes pas les hauts responsables, notamment dans certaines institutions sensibles, et l'administration pénitentiaire, elle est très sensible. Tu gères des prisons, et les prisons, c'est un milieu qui est sensible, parce que, comme Dostoïevski, le grand écrivain russe Dostoïevski, il y a deux manières pour juger le degré de pour mesurer le degré de civilisation d'une société. La manière dont elle traite ses animaux et la manière dont elle traite ses détenus. كي تشوف كيفاش مجتمع يتعامل مع الحيوانات، كي تشوف كيفاش مجتمع يتعامل مع المسحابسيه، تقدر تقول هذا المجتمع متحضر ولا مجتمع مش متحضر. ودوستويفسكي il avait totalement raison parce qu'aujourd'hui les prisons c'est un enjeu majeur parce que l'objectif est donc de faire entrer quelqu'un en prison, mais c'est de le rééduquer. C'est pour ça qu'on appelle ça la réinsertion. La direction générale de l'administration pénitentiaire, mais de la réinsertion. تحط واحد في الحبس وما كيعاود يخرج يعاود يزيد يقتل ولا يعاود يزيد يدير ولا يعاود يزيد يأذي المجتمع شغل ما درت والو. L'objectif est de l'éduquer et de lui permettre de se réintégrer à la société, de ne plus faire du mal. On parlera de ce point dans un petit moment. نقعدوا في البروبليم تاع le directeur Faisal Bourbala. هذا Faisal Bourbala, l'enquête d'habilitation négative. La présidence n'a pas voulu donc le permaniser. Belkacem Zarmati صاحبه. Belkacem Zarmati هو اللي جابه. Il a voulu l'imposer. الشاب اللي ما حبوش ils n'ont pas voulu le permaniser. قاعد يدير في لي بريسيون. يعيط لي سيرفيس سيكوريتي يقولوا له يا ودي حنا لونكيت تاعنا درناها اللي وبعثناها واش كاين لونكيت. Il va s'informer, يقولوا له بلي l'enquête elle est défavorable, avis négatif. Ce monsieur, les services de sécurité ne recommandent pas sa nomination à la tête de la direction générale de l'administration pénitentiaire. وعلاش؟ السيد داخل dans plusieurs affaires, راح نحكوا عليهم من قبل, وعنده un passé familial compliqué, des fréquentations bizarres. هذا الانسان واش يكون؟ هذا فيصل بولابا واش كان دخل كان دابور كان ان ancien juge, كان ماجسترا في تريبيونال تاع الحراش 1996. هذه الاولى. من بعد راح خدم جوج دانستركسيون في تريبيونال تاع سيدي محمد. من بعد راح خدم قاعد جوج دانستركسيون في المديه. من بعد في 2003 دخلوه ديريكتومون ديريكتور دو فورماسيون في لادمينستراسيون بينيتونسيير. من 2003 هو ثم. من بعد في 2008 ردوه ديريكتور de la recherche et de la réinsertion sociale et membre de la commission de l'aménagement des peines jusqu'à 2014. من بعد il a été nommé inspecteur général par intérim des services pénitentiaires. Donc عاش حياته كاع هو في l'administration pénitentiaire. Justement, في l'administration pénitentiaire خدمته et son parcours il est catastrophique. Pourquoi? Parce que dernièrement داروا une enquête على la gestion financière de l'administration pénitentiaire. على بالكم باللي يا جماعه les prisons algériennes consomment beaucoup d'argent. C'est ce que les Algériens ne savent pas. وهذا c'est un sujet tabou, encore une fois ils ne le disent pas. Personne ne sait combien on consacre 2 milliards aux prisons. Officiellement les prisons algériennes chaque année on leur donne 600 milliards de centimes. 600 milliards de centimes. C'est-à-dire l'équivalent de presque 39 millions d'euros. L'équivalent de presque 39 millions d'euros. Qui ne joue le budget هذا. L'Algérie donne l'un des budgets les plus élevés en Afrique pour ses prisons. Par exemple, au Maroc, le budget des prisons marocaines ne dépasse pas les 11 millions d'euros. L'équivalent de 11 millions d'euros. En Algérie, il est pratiquement de 39 millions d'euros. Et l'Algérie dépense 3 fois plus sur ses prisons que le Maroc. Par exemple, le Sénégal, il dépense à peine 7 millions et quelques d'euros. L'équivalent de 7 millions d'euros et quelques. Le Côte d'Ivoire, même pas 7 millions. 6 millions et quelques. L'Algérie, qui تقارنوها يا جماعة, parmi les autres pays africains, etc., nous sommes parmi les pays qui donnent le plus d'argent à ces prisons. Le problème هذو les 600 milliards اللي راهم يروحوا في العام, وين راهم يروحوا؟ كي يشوفوا الناس كيفاش راهي عايشة في الحباس, ما كاينش لا تراس دو 600 مليار. الناس محابسية ما راهمش عايشين على حساب البيجي اللي تمدوا الدولة. لا بروف, الماكلة في الحباس ما كاش. نورمالمون المحابسي يضرهم باش يشروا اللحم ويشروا الخبز وياكلوا البيض اكسيتيرا. المحابسيه ما ياكلوش يا جماعه. لي بريزوني اون الجيري لو كان القفه لو كان العائله تاعو ما تجيبلوش القفه باش ياكل ما يقدرش ياكل. واش يمدولو؟ يمدولو حاشاكم واحد اون سوب سي دو بلوس دو لو كوتر شوز وين ابسوليومون ريان. شويه حميصه دي فوا ان بو دو فورماج دي فوا واحد الروز خامش حاشاكم اون نوريتور بوري. يعني حاشاكم لي chiens mangent mieux. Les chiens dehors mangent mieux qu'un détenu en Algérie.
Les chiens, je le dis, je le répète, je l'ai vécu, je l'ai vu. ونتحدى كاع les détenus d'opinion اللي كانوا في الحبس انهم يتكلموا. Je trouve d'ailleurs dommage que Karim Tabouf, Fodel Boumala ou الناس اللي داروا الحبس n'ont pas parlé de leurs conditions de vie et de la misérable vie des détenus algériens. Donc les 600 milliards qui sont donnés aux prisons algériennes, il n'y a aucune trace sur le terrain de leur impact. Normalement, 600 milliards في العام, يعني tu donnes 3 fois plus que les prisons marocaines. Normalement les prisons algériennes, la moindre des choses, الماكلة تكون شوية مليحة, يكون نقى, عندك des infirmeries. Les infirmeries واش معناتها تاع الصيدلية, l'infirmerie شغل les dispensaires تاع les hôpitaux, كاين des ambulances, كاين des médecins, كاين des médicaments, كاين وين les douches sont propres. وكاين والو يا جماعة في لي بريزون الجزائريين, لا حياة لمن تنادي. والله يا جماعة الكلاب عايشين خير من المحابسية في الجزائر. لي دوش وسخين, الماكلة والله, والقفة لو كنت القفة كي يدخلوها لك يسرقوا لك شوية منها, يعني إذا يبعثوا لك لافامي شوية دجاج ولا بطاطا كاين يسرقوا منك يلحقك 50%. لانفيرموري تاع لي بريزون الجزائريين اللي عنده لا طونسيون ديابيتيك لو كان لافامي تاعو ما يدخلولوش الدواء وما يدبرش كيفاش معرفه باش يدخل الدواء ما كاش. شفتوا ليبيزود تاع موسى بن حمادي, موسى بن حمادي باش مات لانفيرموري ما عندهاش ميم با تيست دو ديبيستاج باش يشوفوا اسكو عندهم الكورونا فيروس ني لا كلوروكين, ما كاين والو. طاح لهم في troisième fois طاح, يعني 3 fois il est parti à l'infirmerie, aucune prise en charge, il est tombé par terre au niveau de la prison de الحراش. من بعد كداوه ديك في السبيطار, سي ميم با اون امبيلونس, ما عندناش ميم با لي امبيلونس. شوفوا لي مويان باش تعرفوا كيف comment emmener un détenu de la prison vers une autre prison. شراو واحد quelques fourgons modernes, mais la majorité de l'autre parc c'est des vieux fourgons. عيطوا لهم حنا في المحابسيه, يعيطوا لهم اما المسعوده ولا باهيه. هذه المسعوده c'est un bus, une sorte de bus spécialement aménagé pour les détenus en Algérie, qui تطلع فيه يديك من الحبس لحبس واحد اخر. يدي تطلع فيه تموت بالغمامه. كاش ils sont inadaptés, totalement inadaptés, يعني pour permettre ne serait-ce pour respirer. Des conditions de vie encore une fois catastrophiques. Ni nourriture saine, ni conditions d'hygiène, ni des médicaments disponibles. Même le khaddamin, les 28 000 travailleurs, les 28 000 employés dans les prisons algériennes. Les tenues تاعهم والو كي الصيف كي الشتاء, la même tenue. Les bottes avec les bottes مقطعين dans mauvais état. Les masques ما عندهمش بزاف en ce moment le coronavirus. هم يجيبوا لهم compte goutte. Des conditions de vie catastrophiques. En plus, ce qui est scandaleux, ce qui est dans l'enquête à l'IGF, parce que l'inspection générale des finances, pour rappeler que l'inspection générale des finances, c'est un corps, c'est une institution qui est là pour auditer la gestion financière des institutions de l'État et des entreprises étatiques, et contrôler les marchés publics, et relever les irrégularités ou les anomalies, qui a fait l'enquête. Non seulement هادو لي 600 مليار راهم يخرجوا من لي كاس, بصح في لا رياليتي ما نشوفوا والو, ni des ambulances dignes de ce nom, ni des moyens de transport dignes de ce nom, ni des infirmeries dignes de ce nom, ni une nourriture digne des êtres humains, ni des conditions d'hygiène, ni rien du tout. Zid l'Algérie, ce que les Algériens ne savent pas, elle touchait de l'argent de la part de l'Union européenne. L'Union européenne, depuis 2008, entre 2008 et 2014, elle a signé avec l'Algérie un programme pour financer la modernisation des prisons algériennes et pour financer la réforme du système carcéral. Il a voulu réformer le système carcéral, il a fait appel à l'Europe, l'Union européenne de une convention. Presque 19 millions d'euros. 19 millions d'euros pour aider à former les directeurs des prisons algériennes, à former les agents d'administration, à établir des programmes de réinsertion, à former des psychologues, à financer des psychologues dans les prisons algériennes, pour aider à la réinsertion et à financer des programmes de réinsertion. l'Union européenne, 18 millions d'euros entre 19 millions d'euros pratiquement entre 2008 et 2014. Même en 2016, derrière un autre programme, bien l'Italie, la France et l'Algérie. L'Italie, la France et l'Algérie,
كانوا في ثلاثة داروا une convention d'entraide. L'Italie et la France, à l'apport de l'expertise, ils continuent à aider l'administration pénitentiaire algérienne pour moderniser son fonctionnement et améliorer la prise en charge de la réinsertion ou de la prise en charge des détenus algériens. Kif, l'Union européenne, c'est elle qui l'a financé. عطاو أكثر من 3 millions d'euros pour ce programme. Il بدأ en 2016. بصح les 3 millions d'euros هادو يا جماعة كي نحوسوا عليهم كي راحوا صحاب لي جي اف يحوسوا عليهم ما صابوهمش في لا كونطابيليتي. واش درتوا بهم الدراهم هادو؟ وين راهم هادو لي 3 مليون دورو يا جماعه؟ وين راهم؟ ما كاش لا كونطابيليتي تاع لادمينستراسيون جينيرال تاع لادمينستراسيون تاع لا ديريكسيون جينيرال دادمينستراسيون بينيتونسيير ما كان اوكين تراس دو سي 3 مليون دورو. بصح دراهم لي زونيون اوروبيين وين راهم؟ جابوا واش يديروا؟ يجيبوا في تلفزيون هما باغ اكزومبل في الحراش اشاك في الحراش عندهم ان كارتي واحد من بريزون نقيو ياكلوا الدجاج وياكلوا مليح وزعما يقروا فيهم يخيروا اني شونتيي دو بريزون يجيبوا له ان تي في وكي يجوا لي انسبكتور تاع لونيون اوروبيان يوروا لهم غير الكارتي هذاك عندنا واحد 10 ولا 20 راهم يصرفوا عليهم اكسيتيرا. اما باقي الحبسيه ما شافوا دراهم لونيون اوروبيان ما شافوا لا ريانسيرسيون ما شافوا لا فورماسيون ما شافوا الماكله تاع الدجاج ما شافوا الماكله تاع اللحم ما شموا ريحه لا جافيل عايشين عاشاكم في الوسخ 80 ولا 85 ou 70 dans une salle هذا فوق هذا لا بروميسكويتي لا فيولونس لي بروبليم اللي علاش شوفوا معناتها الجزائري كي يدخل الحبس كي يعاود يخرج من الحبس يخرج العنف تاعو يزيد ب 100. C'est-à-dire l'Algérie quand on met quelqu'un en prison quand il ressort il va ressortir avec encore plus de violence avec encore plus de frustration avec une envie de prendre sa revanche et de se venger de la société. ما عندناش 3 millions d'euros ما لقاوهمش. Parce que le service de la réinsertion qui devait appliquer les consignes de l'Union européenne et qui devait financer les activités, et parmi les anciens responsables de ce service, هو فيصل بوربالة. وهذا فيصل بوربالة اللي جابو بالقاسم زغماطي صاحبو. C'est un ancien magistrat كيما هو و il l'apprécie bien. وسيد خدام داخل معها كان ان ancien haut cadre de l'administration pénitentiaire حاب يحطو تما. Il a voulu le placer, il a voulu l'officialiser comme directeur général parce que il a voulu faire de lui l'homme de son clan parce qu'il y a beaucoup d'intérêts dans les prisons. Comme les intérêts financiers, des budgets importants, relations avec des détenus politiques importantes, tu as un poids parce que le habs t'as une influence et donc qui t'ahkem le habs tu as vraiment une influence importante au niveau au sommet de l'État. Donc صاحبو هو اللي كان داخل في المعمعات à la mauvaise gestion تاع حكايات على les millions d'euros accordés par l'Union européenne. Il était celui qui était je vous rappelle en 2008 c'était directeur de la recherche de la réinsertion sociale. En 2014 حطوه inspecteur général par l'intérim des services pénitentiaires. حيته كاع هو par l'intérim هذا فيصل بوربال. هذا فيصل بوربال d'ailleurs ملي حطوه في لا ديريكسيون جينيرال تاع لي بريزون ما راحش ميم با التيران وشاف السجون. ملي بدا الكورونا فيروس باغ اكزومبل كوفيد 19 ما شفناش راح لي بريزون سقسى على الناس كيفاش راكو ديروا مع الكورونا فيروس كيفاش راكو ديروا مع الكوفيد 19 واش راكو تخدموا واش راكو مخصوصين فاش نزيدو نعاونوكم. والو لي ديريكتور دو بريزون سون ابوندوني ا لور تريست سور. يعني كل واحد ديريكتور في الحبس تاعو لازم يدبر راسو. Il y a d'ailleurs plusieurs agents qui ont voulu démissionner. Il y a des agents qui ont pris des congés médicaux. Il y a des agents qui ont fait la comédie باش يدوا des congés. خافوا على روحتهم ما كاينش des conditions de travail. يعني يقول لكم ما كاينش ميم با امبولانس propre يعني au sens propre du terme ambulance conforme aux normes باش يدوا الحابسين السبيطار. L'infirmerie n'est pas les médecins قليل les psychologues خاطيهم les médicaments rupture de stock ما عندنا ما كاينش ميم با سكانر في لوبيتال. ها واحد يمرض دير له سكانر ها واحد اوكسجين ميديكال خنق ولا والو دي مويان كازي انيكزيستون. هادي كاع نقولها لكم دي مويان كازي انيكزيستون. Nous sommes donc, malheureusement, la mission de l'IGF n'a jamais été communiquée, n'a jamais été rendue publique, mais nous sommes devant un grand scandale. Nous sommes devant deux gros scandales. Le scandale de ces budgets qui chaque année, ou les 600 milliards, des fois mais non seulement ils sont dépensés dans des conditions opaques et sans aucun impact concret sur la vie des détenus algériens, يزيد كل عام l'administration générale la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion كل عام elle demande des rallonges
بودجيتير قال زيدوا لنا فوق 600 مليار ما يكفوناش بصح وين راكم تخدموا بهم الدراهم هادو واش راكم ديروا بهم ما كان اوكان اوديت ما كان اوكان اوديت وراهم دراهم اللحم اللي كنت شراهم من الحبسيه وراهم دراهم الدجاج وراهم دراهم الماكله وراهم دراهم الدواء وراهم دراهم لا بريزون شارج وراهم دراهم ليجيان لي برودوي ديجيان وراهم دراهم لي بروغرام دو ريانسيرسيون وراهم دراهم لينيون اوروبيان لا حياه لمن تنادي والو جيستيون بريكولاج غالقين على رب الدوسي الدومين هذا كاع غالقين عليه السيكتور هذا كاع غالقين عليه ميم les marchés de réalisation des prisons فيهم des scandales. Ils ont donné des nouvelles prisons qui ont été réalisées à des entreprises chinoises, des appels d'offres complètement douteux, bâclés, كاين même le في وقت طيب لوح en 2016-2017 non 2015-2016 l'État algérien a voulu tester le bracelet électronique. هذا bracelet électronique, certains d'entre vous, c'est des bracelets qu'on met autour du pied d'un détenu, il reste chez lui ou dans un endroit précis, assigné à résidence, ou grâce au bracelet électronique, les services de sécurité, le détenu, il est maintenu sous contrat. هذا bracelet électronique, beaucoup de pays développés يخدموا به باش ينقصوا la surpopulation carcérale dans les prisons algériennes. Et beaucoup l'utilisent. Il a prouvé son efficacité. L'Algérie a sorti un premier budget de l'équivalent de 80 millions de dollars. Non, 80 millions d'euros, c'est-à-dire 85 millions de dollars à l'époque. باش يروحوا يشروا des bracelets électroniques en Chine ويديروا une expérience pilote. Le budget a été débloqué. بصح les bracelets électroniques وراهم ما شفناهم جابوا داروا 3 expériences في القليعة في تيبازا في حبس تاع القليعة واحد 3 ديتنو خدموا بهم داروا بهم l'expérience. من بعد ليكسبيريونس عاودوا حبسوها عاودوا جابوا لي ديتنو كان حطوهم سو كونترول جوديسيير وتبعوهم بالبلاصه الكترونيك ومن بعد دي بروبليم تكنيك ما باليش كاين ان بروبليم اون جامي سو لا فيريتي سو سيكتور il est géré dans l'opacité mais pas eu de il y a pas eu de compte rendu il y a pas eu de compte rendu كاين اللي يقول لك les services de sécurité mais se sont pas adaptés à ce système de bracelet électronique كاين اللي يقول لك كاين اللي يقول لك par exemple la justice et les juges, la justice algérienne n'est pas suffisamment bien organisée pour s'adapter à ce système de bracelet électronique. Quoi qu'il arrive, mis à part les 3 détenus تاع مش قاس معنا به السيستم هذا ولي 80 مليون دولار 80 مليون دولار وين راهم الله اعلم كاين غير طيب لوح وجماعته اللي على بالو بهم طيب لوح على كل حال راهو في الحبس depuis le 22 août 2019 tellement de pratiques tellement de bizarreries. Le plus grave, le plus grave, c'est qu'il y a certaines prisons algériennes qui sont gérées dans le bricolage le plus total. Comme un exemple, qu'il y a la prison à l'intérieur du pays, je ne vais pas donner son nom pour ne pas mettre nos amis, nos sources en difficulté, qu'il y a la prison, qu'il y a normalement, il a été condamné, mais il y a un habs. Normalement condamné, mais il y a un habs. Il y a un habs, ou il يخرج. Si il y a un habs, بصح من بعد بحال لادمينستراسيون بينيتونسيير تاع الحبس هذاك نساوه خلاوه تما قادوه في لاسيلول واحد ما حوس عليه نورمالمون جوز عامين حبس يجي يحلوا له يقولوا بقى ولا خير دي حوايجك خلاص العقوبه تاعك فاتت خلاوه 3 شهور اونكور اون بريزون ils lui ont rajouté 3 mois de prison نساوه في الحبس هكذا 6 شهور هو يسقسي ولا حتى واحد ما يهضر معاه قالوا له بلع فمك تدخل السيلوله تاعك كي صارت الوقت كي بدا الكورونا وليبيديمي ولا خافوا لي نوفيل كونتاميناسيون نهار بداو ils ont fait le calcul باش يحسبوا شحال كاين combien de personnes par cellule et par salle فاقوا بالسيد خلاص الحبس تاعو العقوبه تاعو خلصت نورمالمون يخرج صافي بلو 3 موا اي بداو يندبوا بيناتهم الديريكتور يندب الاخر الشيف دو كارتي يندب الاخر يا ودي السيد هذا لازم يخرج عيطوا له هذا يجري قال خرج علينا ما سينيا ورقه ما ردوا له قالوا له هاك حوايجك وروح اخرج علينا نسيناك نورمالمون صافي 3 موا كي ديفي سورتير دو بريزون السيد نساوه في الحبس خلاوه في الحبس ونساوه vous imaginez une gestion pareille يعني كوري تاع الدجاج راهو مسير بطريقه عقلانيه ماشي كيما الحباس في الجزائر والله العظيم غير لازم اي اونكور سي زيستوار جي دو كوا فو راكونتي دي زيستوار دو فولي واش كاين واش صار في الحباس في الجزائر سي بور سا يا جماعه يفو بلاندر يفو فريمون بلاندر nos détenus d'opinion. Il faut se solidariser avec eux parce qu'ils vivent des conditions difficiles.
تشوف انت بريء ما درت واحد ودرت والو تلقى روحك dans un monde brutal, dans un monde cruel, dans un monde où il y a rien, il y a ni conditions d'hygiène, الماكله ما كاش حاشاكم ما كان والو كنحاولوا نرجيري qu'est-ce qui a sauvé dans certains quartiers des prisons algériennes c'est la solidarité entre les détenus هذه من الجوكينغ لهذا عبالكم في الحبس يا جماعه قرعه كوكا باش تشرب كوكا كولا لازم تمد جوكينغ تجيب سيرفاتمون تبرز كما نقولوا حنا بالجزائر تبرز تمد جوكينغ تمد سيرفاتمون يمدوا لك قرعه كوكا كولا باش تفوت tellement la Coca-Cola il devient un luxe énorme. Alors le fromage, le camembert, ce qui est débile dans la vie, ils se marchandent, ils s'achètent, la corruption وخلينا واش يديروا لهم باش ما كيف بعض الحباس وين ما كاش الماكله يخلوهم يدخلوا واحد ان ساندويتش يعطوا المرهوجه هذا المرهوجه وشنو المرهوجه هذا سي ان بو دو فروماج مع الكيف يديروا الكيف داخل الفروماج والخبز وياكلوه مساكن الحبسيه باش الحبسيه كاين حبسيه عامين 3 سنين هو مسكين مدروغي pour oublier la misère اللي راهو فيها pour oublier les mauvaises conditions de vie تاعو جايبها غير بالمرهوجه هذه باش يسدروغ avec ce sandwich et le fromage et du kiff juste pour oublier sa misère. D'abord, la réinsertion, c'est du khoroto. Elle est réservée à une minorité de prisonniers. اللي عندهم المعارف واللي سيدي يوصوا عليهم يجيبوهم يديروا لهم دي فورماسيون يقولوا لك روح تجوز الباك انسكري توا اكسيتيرا منا يحطوهم في البيبيوتيك اكسيتيرا اما الاخرين لا حياه لمن تنادي اما الاخرين لا حياه لمن تنادي عايشين معيشه الكلاب ما كاين aucun centime de ces 600 milliards qui va aux prisonniers et je défie quiconque. On n'est pas en train de plaindre quand je dénonce cette situation. Je ne suis pas en train de dénoncer ou là de me plaindre ou là de critiquer ou là de protester contre les membres de l'administration pénitentiaire. جماعة الناس اللي خدامين الزواولة اللي خدامين في الحباس لي زاجون ما عندك ما دير معاهم هما خدامين كيف دي موفي سالير دي موفيز كونديسيون ils exposent leur vie en danger même les directeurs de prison sont ligotés. تلقى الديريكتور دو بريزون يمدوا له بودجي هو عنده كيما الحراش كلهم يبعثوا لهم حبسيه وين يحطهم كلهم يبعثوا لهم حبسيه وين يحطهم ما عنده وين يحطهم يا عشي يلقى روحو en train de gérer une véritable bombe à retardement. C'est pour ça que nous avons dit au début de la crise sanitaire du Covid-19 qu'il faut libérer, il faut soulager nos prisons. Il y a une promiscuité, il y a une telle surpopulation, il y a de telles mauvaises conditions d'hygiène que le virus va faire des ravages. Et c'est le cas. وهذا اللي مات موسى بالحمادي باسكو سي ان اونسيان مينيستر سمعنا به شحال من زوالي مات في الحبس وما سمعناش به واحد ما يهضر عليهم المحابسيه شحال من واحد مرض وما سمعناش به باسكو ماشي معروف باسكو ماهوش وزير ما راهوش مضافير ما راهوش من العصابه لي ميكو لي انونيم بيرسون نونتون بارلي دو كونت vous avez vu l'image de خالد راني مشيان في الحبس سي سا لي سيكال دو لا بريزون امبوسيبل ما تشينش في الحبس الالجيري امبوسيبل ما تمرضش الحفاف عباكم في الحبس كي تدخل بريمير شوز كي تدخل الحبس الالجيري واش يدير لك يحفف لك يحول لك الشعر بصح الحفاف اللي يحيي لك الشعر بلا الطوندوز هذيك يجوزوا عليها 200,000 واحد في النهار اللي عنده السيده يحكموا اللي عنده المرض يحكموا اللي عنده لي مالادي ترونسميسيف يحكموا اوكين كونديسيون ديجين غير كي نحول لك شعرك برك خلينا من المرض اللي تقدر tu peux attraper. C'est un véritable enfer. Et cet enfer, tellement c'est un secteur qui est fermé, qui est obscur, certains, les hauts responsables du pays, utilisent ce caractère opaque, ce caractère, cette dimension mystérieuse, ce tabou de la prison pour détourner de l'argent, pour détourner des budgets, pour faire des affaires, parce que la prison, il y a des contrats. Qui ramène de la nourriture normalement عندهم des fournisseurs privés ما يروحوش ماشي هما يروحوا يشروا كل يوم مارشي تاع الكرو يا دي فورنيسور بريفي يا دي سوسيتي بريفي اللي تجيبوا لهم الماكله اللي تجيبوا لهم الخبز اللي تجيب لهم اللحم السرقه مع هذو لي فورنيسور الله يشوفكم الله لا تشوف يا جماعه اللحم يدهوما المحابسي ما ياكلش اللحم بالحبس المحابسي باش ياكل اللحم لازم لا فامي تاعو اللي تجيبهم له
Le cas de la femme était au Medjibouch Kofa, impossible de manger de la viande ou là quelque chose qui peut lui permettre de rester en vie. C'est pour ça que tous nos prisonniers sont amaigris. C'est comme les camps de concentration dans l'Allemagne nazie. C'est la même chose. Il n'y a pas, pour moi, j'ai fait de la prison en Algérie, il n'y a aucune différence entre un camp de concentration. Il n'y a pas juste la violence, mais il y a encore, hein. Il y a encore. Les violences, il en existe, il y a même des violences sexuelles. C'est des sujets beaucoup tabous, et comment, et certaines personnes d'une certaine catégorie, comment ils sont traités dans les prisons. Il y a des عجب وعباكم في les prisons en Algérie, العياط في الليل, les traumatisés, comment tu dois 60 plus de 80 personnes dans une salle qui ne doit même pas supporter 50 personnes ou la 40 personnes. C'est-à-dire les capacités à 200%, 300% de plus de taux d'occupation des salles. C'est inhumain de traiter les gens de cette manière. C'est inhumain, c'est barbare. C'est barbare. Rappelez-vous, je gagne à Dostoïevski. On mesure le degré de civilisation d'une société à la manière avec laquelle elle traite ses prisonniers, ses animaux. Les prisonniers algériens sont traités pire que les animaux. Bien sûr, Belkacem Zramati qui يروح يدير une visite كما كان طيب يروح يدير كان يروح dans certains quartiers يروح يشوفوا les bureaux تاع les directeurs يدخلوا dans certains quartiers où tout va bien. Bien sûr, il y a toujours un quartier, il y a toujours la façade, il y a toujours l'arbre qui cache la forêt. La forêt, mais il y a l'arbre qui cache la forêt. Djiboulou, quelques détenus, un homme des belles tenues, etc. Il y a que le mleh, واحد 10 ولا 50 pour les caméras تاع le NTV qui jouent les inspecteurs تاع l'Union européenne باش يشوفوا. اما الباقي, ce qu'il y a derrière l'arbre, روحوا شوفوا les autres quartiers, روحوا شوفوا les autres salles, روحوا شوفوا الحبس تاع البرواقيه, روحوا شوفوا الحبس تاع باتنا, روحوا شوفوا الحباس تاع الحراش, وروحوا شوفوا اللي عجب راهو صاري اليوم. هذه لونكيت تاع لي جي اف اللي دايره على l'inspection générale des finances اللي راهي تخدم على les finances et les budgets, la gestion des marchés publics ou la gestion financière de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Elle doit être rendue publique dans les plus brefs délais. Il faut que les Algériens sachent ce qui se passe dans leur prison. Il faut que les Algériens sachent ce qui se passe dans leur prison. Il faut que les Algériens sachent les 600 milliards qui sont dépensés par an minimum. Les rallonges budgétaires, ça peut aller vers les 700. Il y a des années où ils ont dépensé 800 milliards, c'est-à-dire plus de 40 millions d'euros. هادو الدراهم راهم يتصرفوا بطريقه غير اخلاقيه وغير قانونيه وغير مهنيه de manière ni professionnelle ni rationnelle ni morale. Et c'est ça, cet argent qui était destiné pour la réinsertion et la prise en charge des détenus algériens ne finit pas chez le détenu algérien ne ressent même pas son odeur. De 3, l'Union européenne, les 3 millions, les 19 millions d'euros, les mettent comme depuis 2004 jusqu'à 2016, qui va chez Sarfo. Les 3 millions d'euros, les mettent depuis 2016, 2019, qui va chez Sarfo. Nous voulons la vérité. Algérie Part est en train d'enquêter. Mais je lance un appel aux hommes sincères. Aux hommes et femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui travaillent dans les prisons algériennes, il n'y a pas que des hommes, aux hommes et aux femmes sincères qui sont dans les prisons algériennes. Et pour casser ce tabou, pour briser le silence, briser cette loi du silence, et pour rapporter la vérité, faire un débat national. Mais ce n'est pas normal d'avoir encore une fois 90 000 prisonniers dans un pays de 44 millions. Ce n'est pas normal de continuer à mentir. Les chiffres officiels, nous avons 61 000. Avec le 2014 ou 2013, nous avons aujourd'hui plus de 90 000 محابسين. علاش عندنا 90 000 محابسين؟ كيفاش حنا محابسين أكثر من فرنسا وعندنا on a plus de prisonniers que la France qui a 68 millions d'habitants ou que l'Allemagne qui a 80 millions d'habitants? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les jma'a. Il faut absolument déclarer ou décréter l'urgence d'un débat national sur les prisons en Algérie. دراهم محابسين راهم يتسرقوا ونتحدى اي مسؤول جزائري يجي يكذبني ويبرهنني بار A plus B واش راهم يديروا بهم هذو دراهم لي 600 مليار ولا لي 800 مليار راهم يصرفوهم في العام وين راهم يروحوا. Algérie Part vous a révélé ces informations
il est prêt à lancer un débat ou à affronter n'importe quel responsable pour un débat en direct. Quant à nous, on va continuer nos investigations et on reviendra sur ce sujet. Et c'est pour cette raison, priez. Si vous ne pouvez pas vous mobiliser, si vous ne pouvez pas faire des rassemblements, si vous ne pouvez pas faire des actions de protestation pour les détenus d'opinion, pour tous les innocents, parce qu'il n'y a pas que les détenus d'opinion, il y a des innocents qui sont في الحباس ما داروا والو. شحال انا وشحال شفت من انوسون واحد جزائري في طريق يرفدوه غلط واحد بشتكى به واحد باسكو عنده معرفه مع لا بوليس ولا مع لا جندرموري واحد باسكو جوج حقرو حطوه في الحبس لازم ندعو يا جماعه priez pour ces innocents qui sont très nombreux dans les prisons algériennes priez pour ces hommes qui ont abandonné leur famille qui ont laissé leurs enfants parce qu'ils ont subi la loi de l'arbitraire la loi de la hogra la loi de la hogra La loi de la Hogra, priez pour eux. C'est tout ce que je vous demande. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de votre solidarité. Parce que ما داروا والو الناس هذو. كاين عدد كبير من الأبرياء اللي راهم في الحباس. هذه لا ديتونسيون بريفونتيف لما يديروا بها العدالة الجزائرية. هذا اللي يجي بعث له mandat de dépôt, sans faire une enquête, sans vérifier les faits, sans démontrer بلي تحط انت انسان في الحبس. Celui qui est dangereux pour la société. الحبس في الدول المتطورة dans les pays développés même dans certaines dictatures ou même dans certaines dictatures où la justice elle est réelle ما تحطش في الحبس n'importe qui ما تحطش في الحبس تحط في الحبس الإنسان اللي صح عنده يمثل خطر على المجتمع ماشي des simples directeurs des cadres des enseignants des femmes même des femmes وما سلكوش هلكتوا البلاد قتلتوا ناس وعائلات كاين اللي يخرجوا مهابل من الحباس كاين اللي يخرجوا مطردقين كاين اللي يدخل بريء كي يخرج راح يقتل خلاص الحبس ردو مجرم تلمو شاف العجب تلمو شاف لا فريستراسيون تلمو تحقر تلمو تضرب تلمو ماكلاش تلمو صرافيه واش صرا تلمو صرافيه واش صرا Ce débat est important à mener en Algérie. N'écoutez pas le pouvoir et ses mensonges. N'écoutez, ne propagez pas les caricatures. Ce qu'on vous dit sur les prisons est totalement faux. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. C'était un sujet important sur lequel on voulait absolument parler. On vous a donné des chiffres, on vous a donné des faits, on vous a donné des informations vérifiables. J'espère que les autorités vont nous écouter et vont se mettre au travail et réparer toutes ces injustices et ces barbaries. أنا نقولكم قوا على خير و je vous donne rendez-vous إن شاء الله demain قوا على خير الله يكون في عوننا وردوا بالكم علينا